Assalamu alaikum, Azul Fillawen Matahlim. Bonsoir les amis, bonsoir les abonnés, bonsoir aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. Comme la vidéo hadith suite, c'est une réaction à une vidéo, les chiffres encore de Rachid Nekaz, le Buzzman, qui dit que le terminal à côté de Fos-sur-Mer, pour info, il y en a trois. Il y a trois terminaux. Il y a une zone du groupe NG GRT. Ou qu'il y a un privé, un acteur privé. Donc, Mazel, il insiste, les Français ils le gaz algérien badal, encore. Donc, le sujet, c'est une question existentielle. Malheureusement, un très grand pourcentage de nos concitoyens, Mazel hum amnin biha, ou Mazel hum yqoulou, Bli Rachid Nekaz, il a raison. France et le gaz algérien badal. Chose qui est impossible. On a dit plusieurs fois impossible. Il va y avoir des gens, mais il y a une ناس اللي دخلوا في الدين الجديد هذا الديانه النكازيه هذه جديده. Ils vont me dire جيب الدليل. D'accord. Donc je leur renvoie la question. نجيب لكم الدليل, il n'y a pas de problème. Je vais même je vais aller même plus loin. Je vais envoyer personnellement un mail, la société HDMG ou GRT, ou la société qui gère les terminaux gaziers, une demande de l'homme officiellement, je vais leur envoyer un mail. Il faut un démenti, parce que je vais leur expliquer qu'il y a un certain monsieur Rachid Nekaz qui dit que l'Algérie vous donne du gaz gratuitement. Donc, les postures. Donc, quand il y a diffamation et quand il y a comme déclaration, fausse déclaration, elle communique. Donc pour l'instant, je saute le pas, je vais aller plus loin. Donc il n'y a pas de problème. Pour me mettre au pied du mur, est-ce que Rachid Nekaz جاب أدلة? Est-ce qu'il a mis les liens qui mettent حديته? Je l'ai mis au défi. Je t'invite, puisqu'il y a des droits, parce que ورانا كيما قلت لكم واحد الورقه فيها les pourcentages ou les statuts. هذه الورقه est accessible à tout le monde. Vous pouvez vous déplacer dans n'importe quel pays, تخلصوا شويه دراهم يعطوكم les statuts تاع un contrat. قلت له انايا تحديته شحال من مره في les vidéos, jamais il y a eu de réponse. يعني de réponse. نعاود نتحداه ونقول له مي في les liens تاع la vidéo تاعك les contrats واش مكتوب فيهم. ويعني بروفي لنا بالورقه بلي فرنسا تدير غاز باطل بالورقه ماشي هضره. À ce moment-là, qui dit la preuve تاعو صحيحه, je vous promettrai que je pousserai personnellement انا شخصيا, تقدروا même انتم ديروها, نبعث لهم un mail salé ونقول لهم comment ça se fait que vous prenez le gaz naturellement, communiquez. C'est-à-dire نقول لهم بلي si vous communiquez pas, cette campagne va prendre de l'ampleur. C'est-à-dire حيتصاعد, ou ne vous plaignez pas que les Algériens vont devenir de plus en plus hostiles à la société qui m'a Total ou la société qui m'a NG. D'accord. Donc là, ça m'a dit de dire le dalil. Rachid Nekaz m'a dit le dalil. Ou m'a عندوش dalil, ou m'a عندوش les termes du contrat, ou m'a عندو حتى ورقة douanière. حتى ورقة douanière, je précise. الناس النكازيين, يعني les adeptes تاع الديانة النكازية, ils vont me dire oui, mais il a dit. Ou عنده des preuves. بصح qu'ils les mettent en avant. Je l'invite à aller sur un plateau télé algérien. Il dit le dossier هذاك, يدير كيما عبدو سمار مثلا qui fait de l'excellent travail. يجيب هذاك الدوسيي بالكاشي والسيناتور ولا دات ويعطيه لي جورناليست ويكبروه لنا التصويره هذيك ويديروها في لو سيت تاع لا شين accessible à tous les Algériens, وين حقيقه نشوفوا بلي سي écrit بلي la France admettante دي 60 ولا 50% باطل. سي امبوسيبل. وعلى هضرت لكم على الديوانه, وعلى هضرت لكم على الديوانه. الناس ما تعرفش هذا الدومين هذا, الناس غالطين بزاف. وراشد نكاز راهو il est en train de vous manipuler, vous pouvez même pas vous imaginer à quel degré. على بالكم بلي dès qu'il y a produit à forte valeur ajoutée ou la TVA ou la taxe sur des produits pétroliers, la douane تدخل. la douane وعلاه, parce que هاد الشركات كيما انجي ولا توتال c'est des sociétés à capitaux privés. Malgré le Hukuma, elle a un petit pourcentage. La douane, elle est là pour s'assurer que le Hukuma te dédarma.
هذه خدمة الديوانة. une des principales missions تاع la douane في العالم تعس المحروقات والمنتوجات dérivées du pétrole. نعطيكم exemple. Dans toutes les raffineries في الموند مثلا تلقاو un poste de douane فيه داخل des douaniers. Les douaniers هادو واش يديروا؟ يعسوا شحال من بترول دخل وشحال من منتوج خرج. داكوغ؟ يعسوا شحال من بترول دخل، لا كونتيتي اللي دخلت والكونتيتي دو برودوي اللي خرجت ان طون دوني. يديروا الحساب هما اللي يمدوا لا فاكتور لهذيك لا سوسيتي يقولها فوالا اون vu la quantité que vous avez fait rentrer de intake, c'est ce qu'on appelle l'intake في la raffinerie تاعكم واش خرج vous devez à l'état tant هاي لا تاكس. داكوغ خاوتي هذيك الحكومه هذيك لا سوسيتي واش دير؟ تفيري الدراهم لي سيرفيس للتريزور بوبليك. التريزور بوبليك الدوان لا دوان تبعت له ورقه تقول له عندك جوسكا طون باش تجيك هذه الورقه. كي يجيه الخلاص من لا سوسيتي هذيك يعاود يبعث لا دوان تبعت لي سيرفيس او دسو c'est-à-dire لا سيرفيس كونطابيليتي تاع الديوانه يبعثوا المينيستير دو لانتيريور، المينيستير دو لانتيريور يبعث المينيستير دو بودجي. المهم قلتها لكم في لا فيديو يا تيلمون دانترفونون dans un dossier de taxe pétrolière c'est-à-dire la TIPP. Il y a tellement d'intervenants qu'il y a 500 بنادم يجوز تحكي لهم هذا الدوسيي هذا كو سي امبوسيبل. واحد فيهم من داخل ما فاقش الاختلاس. و à la fin de la chaîne هذيك كاين ان سيرفيس يعني تاع ليطا كي كونترول ايفيكتيفمون كو واش بعنا لا بنك هذيك تاع فرنسا مثلا اللي تخدم مع ان جي انا بيان فيري لارجون لي كابيتو سون لا ويدخلوا في البيدجي الجيريان. c'est-à-dire يتديكلاراو حتى يلحق هذا يعني الدوسيي سي تيلمون لور سي دي سوم انورم يلحقوا حتى البروميي مينيستر على بالو واش كاين. c'est-à-dire il y a différents ministères qui rentrent en jeu, 4-5 ministères plus le bureau تاع البروميي مينيستر على بالو ومن بينهم الديوانه من بينهم الخدامين تاع لا سوسيتي هذوك لي شوفور يعني الناس اللي تسوق في لي باطو هذوك كي فون لي مانيبيولاسيون اي كومباني. دونك هذه ايماجينيفو على سورتي دو برودوي للجزائر كي يلحق البرودوي تاعنا جي ان ال مثلا ناخذ لو كا تاع لو جي ان ال لو غاز ناتوريل ليكيفي يلحق لفرنسا التيرمينال بترولي هذاك قبل ما يتوشيوه الخدامين تاع ان جي يجي ان دوانيي اسيرمونتي محلف ماشي ان دوانيي افي c'est-à-dire il y a des équipes et des équipes qui tournent يجي يحسب الطوناج يحسب لو ديبي يحسب يعني كاع لي بارامتر تاع البابور هذاك باش يعطيو له غريمون دو ديشارجمون. وعندهم دي مانومتر عندهم دي ديبيمتر عندهم دي بريسوستا يعس كاع هاد لي بارامتر. الديوانه تعس هاد لي بارامتر سي سكون ابل دو روغار دواني. كي ديشارج البابور على بالو بلي الشركه هذيك على ديشارجي طون دو غاز ناتوريل ليكيفي. واش يسنى هو؟ يسنى لو بروميي تريتمون ستوكاج. كي تخرج هذاك الغاز باش يروح للغيزو كاين اون اوتر ايكيب دو دواني تجي تعس شحال خرج شحال دخلت شحال خرجت تبعوني. ومن بعد من تم يروح للغيزو جي ار تي كيف كي تبدا ديستريبيو لي فيل يا اون اوتر ايكيب دو دوان c'est-à-dire ديوانه des équipes et des équipes dans des différents départements وشيفان واحد اخرين وجماعه واحد اخرين يتورنوا en équipe يعسوا كاع les étapes jusqu'au client pour s'assurer que l'État français y aide bien les taxes les produits pétroliers. C'est-à-dire expliquer où il y a 500 personnes في الجزائر يجوز تحت يدهم هذا الدوسي directement ou indirectement plus 500 autres. فرنسا رانا في 1000 بنادم dans deux pays différents واللي عندهم هاد 1000 بنادم عندهم des intérêts différents وكل واحد يكوفري بلادو. كيفاش واحد فيهم قال يا جماعه il y a un problème dans ce processus, ce n'est pas possible. Un douanier خدمة تاعو الديوانة وشنو هو؟ كي ريكوبيري لا TVA ولا لا TIPP ولا حاجة اون تاكس تاع الحكومة لا يدير اون ديكلاراسيون دوانيير. ما كان اوكين ديكلاراسيون في الدوان في العالم كي دي طون برودوي ولا طون طوناج بري اور تاكس زيرو سا نيكزيست با في العالم. والديوانه تعس هذاك السنتيم حتى يدخل للتريزور بوبليك يا خوتي. دوك اريتي ديكوتي هذا المهبول تاع رشيد نكاز. لا فرونشمون لا ديرنيير فيديو تاعو هذيك في لو تيرمينال تاع فوس يا خوتي والله العظيم ما بروفيك سي ان فو. il est pas normal ce mec عنده مشكل يعني حقيقه انورم.
نزيد لكم معلومه واحده اخرى. لو غاز اللي استعمل في فرنسا، ناخذ ليكزومبل تاع فرنسا باسكو المشكل راهو معنا دوكا اكطوالمون الجزائر فرنسا. عندهم لو بروميير فورنيسور تاعهم لا نورفيج، الدوزيام لا روسي، تروازيام بيي با بار لو بيي دو شيل، ومن بعد هذيك باش تجي لالجيري، c'est-à-dire on est le 4e fournisseur. D'accord. Le GNL, on n'a que 10 à 15% de GNL. Le Bertega, les premiers fournisseurs, les protocoles, c'est-à-dire on est un des fournisseurs principaux parmi les 4. بصح يا خاوتي خلونا من هذا الكذب هذا تاع كاع الغاز الفرنسي المستعمل في فرنسا جاي من الجزائر. Ce n'est pas les chiffres. Je vous invite à regarder tout seul sur internet, taper le pourcentage de gaz liquéfié importé d'Algérie par la France. تشوف كاين دي طابلو année par année. تقدروا تسويفيو. Tapez le pourcentage de gaz consommé en France, principaux fournisseurs. تلقاو عام بعام. كل حاجه كلير نيت اي بريسيز يا خاوتي. سي ان فو سو ميك لا ما تبعوش راه مريض هذا والله العظيم. لازم له رقيه. راهو يفكرني ب لي غورو تاع لي زاني 80 اللي كانوا في لي سيكت اي كي اون بوسي لي ادابت تاعهم او سويسيد كوليكتيف. راهو دايكم للحيط هذا الانسان. سي ان بوزمان. ومالوروزمون يعني لي دوسيي هذوما تاع لاليمونطاسيون غاز اي تو سي ستراتيجيك. سي ستراتيجيك سا سوا بور الجزائر ولا بور فرنسا. c'est-à-dire les deux parties ne peuvent pas. عندهم لي بروف باللي كلش toutes les transactions financières بصح ils peuvent pas trop communiquer. وعلاه؟ باسكو لو كان تعطي الارقام اكزاكت لالجيري كاين ناس يديروا لنا حسابات يقول لك تيا يعني لا برودكسيون تاعهم ما تنقص. راكم فاهميني؟ يقول لك سيتادير على الجيري بالك لا فيابيليتي تاع دي كونترا سور دو لون تيرم ني با فيريفيابل. فرنسا كيف لو كان تبروفي تعطي لي بروف تقول لهم باللي ها جو ديبون دو سوي لا. لو كان هذا لو فورنيسور il ne veut plus me fournir demain, on est dans la merde. C'est-à-dire c'est stratégique. Quand on parle d'hydrocarbures, on parle de secteur stratégique. C'est-à-dire il y va de la stratégie ou de la survie d'un pays. C'est normal que ما يحطوهمش عالمية. بصح صدقوني هذه تاع باطل. هاد لي شيف اللي يهضر عليهم نكاز تاع 56%, 70% du gaz algérien باطل. Ce n'est pas possible. D'autant plus que France, ce n'est pas notre client principal. هذه حطوها في مليح في بالكم. راهي بروميي اسبانيا بورتوغال، الدوزيام طاليان. الباقي جي ان ال هذاك قلت لكم كاين ان تيرمينال في سان فرانسيسكو يروحوا لي باتو. كاين فرنسا، كاين كلكو بيي يعني فورني كلكو بيي البرازيل تو. بصح لهذه الدرجه ولهذه الارقام لا يهضر عليهم هذا المريض هذا لو غورو تاع الديانه النكازيه كما يقول لك يعني. ولا عنده لي زاديبت عنده دي ميلي d'adeptes. Regardez sur les messages que je reçois sur les vidéos que je poste. تشوفوا بعينيكم راهي كارثه خاوتي. الناس قالوا لي يعني ومن بعد on va analyser الديانه النكازيه يعني au fur et à mesure. على بالكم باش انسان كيكون dans une secte تخرجوا tu réussis à le reconvaincre وتخرجوا من الديانه هذيك وهذيك la croyance ça prend du temps. C'est-à-dire c'est extrêmement difficile. حنا نسيو نروحوا لهم غير بالعقل. دونك قلت لكم لي شيفر كي لافونس وهذه تاع باطل. لو تيرمينال تاع فوس يدخل غير 5% دو لا كونسوماسيون فرونسيز. 5% يا خاوتي. واش هاد الارقام اللي تجبد فيهم يا راشد النكاس خاف مولاك؟ وعلاك تكذب في الجزائريين؟ عندك حقد مع فرنسا، عندك دوسي مع فرنسا. انت شخصيا كي كنت تقول لهم جو سوي فرونسي جو سوي فير دو ليتر كونت ايتي اون كومباgne le parti socialiste, tu t'es associé avec l'actrice pornographique française qui était connue, début des années 2000, tu n'as pas gobé la pilule. عندك مشكل معهم يسالوا لك دراهم. الحق même au stade de devenir interdit bancaire en France. والحق même au stade où عندك des procès en tant que marchand de sommeil في région parisienne. Donc عندك عظمه مع فرنسا. C'est-à-dire qui ne passe pas, t'as un os qui passe pas. N'utilise pas الشعب الجزائري pour régler tes comptes avec la France. الله يجازيك. الشعب الجزائري on est assez intelligent وعندنا des gens في البلاد يحبوا البلاد. On va réussir à se débarrasser de cette servitude مع فرنسا. بصح ما تستعملش الله يجازيك يا بنادم ما تستعملش يعني لا فيبلس تاع لي جون وعدم التطلع وعدم معرفه تاع الناس لهذا الدومين هذايا comme faire valoir pour arriver à tes fins. أما عندك des objectifs électoraux يا خاوتي. الإنسان اللي عنده objectif
تاع انتخابات méfiez-vous de lui quelle que soit الراسه تاعو منين جات غير يجي انسان يحوس على منصب انتخابات ils sont capables ces gens-là comme تعرفوهم من زمان les politiciens c'est des menteurs كذابين les politiciens c'est des manipulateurs surtout qu'à بالو بلي c'est stratégique ou son attaque ou NG va avoir du mal à communiquer على la stratégie énergétique تاعها il profite de cette faille هذه وراو يرقد فيكم وراو ديكم واحد الهاويه واحد الغلطات incommensurable. خاوتي je vous invite à être كيما يقول لكم لوجيك خمو بعقلكم l'administration algérienne قلت لكم واحد 500 بنادم يجوز تحت يدها لي ديكلاراسيون دوان هادو depuis des décennies c'est-à-dire ما كاش واحد فيهم جامي سمعنا tout type d'histoire في بلادنا tout type d'histoire. Il y a eu اختلاسات مليار السرقه كاع لي زافير تاع ولا روماركيتيو في اللي دينا الاستغلال اليومي هذا لي غرو زافير تو تاغازون اكلاتي فقنا باللي صار اختلاسات وسرقه كومون سا سي لو سيكتور لو بلو ستراتيجيك يعني لقمه العيش تاعنا لا بلوز امبورطون في بلادنا من 62 يوم الى هذا جامي جا واحد ان دونور دالير بورتون كاين ناس تحاوزوا من صون ادراك كاين ناس تحاوزوا من صون الغاز كاين ناس تحاوزوا من نافتيك des cadres qui ont dénoncé, ils ont écrit des bouquins en maqalat. Jamais واحد فيهم ما قال لك انا ندو الغاز باطل في فرنسا. جامي هذا غير نكاز جبدها من راسو. كاين ميم دي responsables de Sonatrach récemment داروا des vidéos ils ont démenti قال لك سي با بوسيبل ما كيفاش نمدوا الغاز باطل. سي با بوسيبل ما تقدرش تمد الغاز باطل تقدر تقول لي صرات واحد لافير نحكي لكم نعطيكم اكزومبل. Un haut responsable de la douane, Théo les Canadiens de Tunis, avec comme Tunis, elle prélevait, je crois, 19 ou 20% de gaz gratuitement. Déjà, un exemple, il y a quelques années de ça. Il y avait un douanier qui a donné l'alerte avec les chefs terre. Il y a une quantité de gaz, quand il y a une ferme à la famille Ben Ali, quand tu au-delà des 19%. هذاك الدواني حاوزوه خرج هضر il a fait exploser l'affaire قال لهم يا ودي بن علي راه يدي اون كونتيتي دو غاز نتفاهم مع الشيف تاعنا تاع لا ريجيون باطل هذه كالكو زاني بصح لا سي ان دواني سادير l'affaire هذه il a vécu au plus près كان يشوف لو ديبيمتر هذاك شحال يخرج عنده الارقام لي شيفر راكم فاهمين وطردقت l'affaire هذيك. C'était la seule affaire où, effectivement, ça va avec preuve, où il y a eu un donneur d'alerte. Alors, imaginez-vous, mettez-nous cette union minada, là, nous mettons le batal, mais cache diwani, jazairi, ou la واحد un fonctionnaire du trésor public, ou la BAC, la BACE, avec la banque à Zurich, la banque extérieure, le commerce, ou la banque d'Algérie, les chiffres. واحد من المينيستير دو لي فينانس واحد من المينيستير دو لينيرجي يعني كاع لي فونكسيونير هادو كاع خارجين يعني 500 بنادم هادو كي سون انترفوني من بينهم عشرات وعشرات راحوا لا روتريت وتجددوا جاو دي جون كاع ماشي وطنيين كاع يشوفوا هاد الاختلاس هادو ما يفيقوش على بالكم باللي لا تراسابيليتي تاع 1 سنتيم يعني لو ريفوني تاع بلاد ماناش نهضروا على لو ريفوني دان فوايي 1 سنتيم يدخل l'administration تفيقلو تو تاع دونك يا ان بروبليم خاوتي يا ان بروبليم لي سيرفيس تاع سونادراك مع المينيستير دو لانتيريور مع المينيستير دي فينانس مع لو تريزور بوبليك مع لا بنك دالجيري مع لا بنك ديكستيريور مع كاع لي زورغانيزم هادوما الديوانه هادو كاع يخدموا يد في اليد بور كوريلي لوغ ترافاي على فين يلقاو لو ميم شيفر اذا واحد فيهم ما يلقاش لو ميم شيفر اون اريت تو ونجيبو دي زونكيتور ونجبدو كاع الواقع كومون كساسبي فهمني وين راح ديسبارات 100 مليون من هنا كيفاش يا خوتي خمو راكم على بالكم هاد الناس اللي راهم ادابت للنكازيه هادوما فو مي فيت بيتي اقسم بالله فو مي فيت بيتي سي يعني سي اون بروف ايريبوتابل تاع الجهل تاعكم واللينيورونس تاعكم المحروقات ماشي قمح ولا طوماطيش سي استراتيجيك surtout pour un pays comme l'Algérie بالاخص لبلاد كيما الجزائر يعني وين عايشين 95% de nos revenus viennent du محروقات on peut pas donner gratuitement donc الناس قبل ما تقولوا لي جيب الدليل هذا لو غورو تاعكم هذا الامام الاكبر تاعكم هذا رشيد نكاز que la نكازيتود soit sur lui
جو vous invite راكم عندكم لا باج اوفيسيال تاعكم تبعوا فيه كي الكلاب بعثوا له ان بتي ميساج قولوا له يا نكاز راه كاين واحد العباد ils sont en train de dire que tu mens prouve leur sortez دوسيي تاع غيبسول وما يشبه ما يجبدش والله ما يجبدهم الدوسيات هذوك جامي تشوفوهم وتشموا ريحتهم امبوسيبل سي امبوسيبل لو بروميير اللي عنده لو ليان يبعثوه لي و جو فري دي بلات زيكسكوز بصح على بالي بلي غير كذب وانتم راكم كي لي موتون فو لو سويفي ديغيير كي العقاقن وكاين واحد الظاهره في الديانه هذه وعلاه جو لا كونسيدير كوم ديانه باسكو عندهم واحد لو comment vous expliquer c'est-à-dire الناس راهم مأمنين au fin fond de eux de نكاس مأمنين به c'est-à-dire كشغل رسول هذا ولا انسان يعني استغفر الله يا ربي شغل آلهة هذا نكاس ديانه واش فيها الديانه النكازيه فيها لي زادبت كيما يقول لكم موديري فيها دي جون موديري دي فوا يكتبوا دي ميساج وي مي نكاز دينونسي تو هذوك بون سي لي موديري سي لي جونتي فيها واحد لا فاز فيهم شويه كونسيرفاتور يوس ان بو لو طون يقول لك وي مي نكاز راجل ونكاز يفا سور لو تيران ونكاز رونتي ما يخدم ما يصدم مارشون دو سومي والمراه تاعو اللي راهي عايشه بين نيويورك اسبانيا تبعت له في الدراهم راهي تخلص لو بونسيون ليمونتير باسكو يغاني موان كان هذه هي الظاهره تاع النكاز دونك الى الطون خلاو له والديه الورث عنده فيرمان خدامين الى كو سا افير وعنده ان اوبجيكتيف ديليكسيون ستادير ان اوبجيكتيف الكتورال راهو قلب ورب دونك نو كومباري با نكاز ا موا ولا ا دوطخ بيرسون دونك ما عندناش كيما يقول لكم لي ميم اوبجيكتيف وعندهم واحد الفئه منهم هاد الديانه النكازيه عندهم دي زيكستريميست سو داعش تاع نكاز هادو ما شوف تكتب اسم نكاز ولا تهضر على نكاز في فيديو يهجموا عليك حاشا كي الكلاب وسي دي جون باينين ما قراوش بزاف ولا راحوا بعيد وما يعرفوا لا من قريب لا من بعيد الدومين تاع المحروقات يعني الريحه تاع ليسونس ما يعرفوهاش يكتبوا لك بالسب يريبونديو لك بالسب وراشد نكاز و بوركوا تو بار دو لوي و فيرم تا بول حاشاكم وراشد نكاز سيدك انا كاتبوا لي سيدك قالوا لي يعني سي السيد يعني سي لي اوتسو يعني سي لتر إلوميني زعما نكاز هذا دونك يا خاوتي وحرقيو وروحوا شوفوا الطلبه ولا بالاحمر ولا شوفوا لازم لكم رقيه يعني سيريوز وكاين واحد كيما يقول لك واحد المقولات نقولهم حنايا في بلادنا يقول لك الله يكشفوا وزانكيتي با طو طا يتنكشف البنادم هذا وجو سويت بالك لو كان ان شاء الله لو كان بلادنا تتحسن وتجي عندنا اون فاز ديمقراطيك ان شاء الله ماذا بيا انايا كشخصيا باش نبروفي لكم باللي يعني العقليه تاعي كومون هذه ماذا بيا يعطوا له منصب ميم بالك ما يجوش بريزيدون يباسا جامي بريزيدون بصح يعطوا له منصب حبيتكم تفيريفيو باغ فو ميم بلي نكاز هذا سي ان سالوبار و سي ان فولور و ان سبوليور ان شاء الله يعطوا له منصب باش تفيريفيو باسكو الديانه النكازيه سي كوم اون مالادي تبرا منها يعني tu guéris la maladie يعني لو syndrome de نكاز tu guéris en l'attrapant لازم تحكمك باش نقدروا نداويوك ما نقدروش نعطيوك ان تريتمون بريفونتيف لازم تمرض منه باش تداوى من بعد ان شاء الله المرض هذا لكم حابينه ان شاء الله يتقلد مناصب وتشوفوا نكاز واش راح يدير لكم دونك خاوتي دونك j'espère que je vais réussir à transmettre un message الناس والله العظيم الناس تهضر على الغيره ولا يا خويا ما نغيرش انا الحمد لله يا ربي ولادي عايشين معايا وكابرين معايا وتربوا معاهم وعندي ان انفيرونمون فاميليال سان رشيد نكاز وليدو il a même pas le droit de le voir c'est quand elle décide elle d'accord رشيد نكاز يعني يسي اليا دي جون في بلادو القديمه فرنسا ومن بعد كي رماوه ما قبلوش وحشاوها له بعد دارو في باريس il a investi في لا كومباني ils l'ont jeté il a tout perdu عنده une haine viscérale على فرنسا وعنده une haine viscérale على الجزائر باسكو il estime que ses parents ما داوش حقهم البلاد هذيك دونك خاوتي جيسبر كو مون ميساج وصل ونقول لكم que la نكازيتود soit sur vous ou que Rachid Nekaz éclaire votre chemin هذه يعني pour rigoler un petit peu على النكازيين
والمنتكزه باسكو المنتكزه هادو سي لي زيكستريميست يعني عندهم النكازيين وكاين المنتكزه هادو سي كيما يقول لكم لو ستاد اوتسي. برك عندي كلكو كيسيون. وعلى ما ديروش ليو دو كولت، ديروا ليو دو كولت في عين مران وتروحوا تعبدوا كاش معبد ولا، وديروا كتبوا كتاب، قولوا لي لازم ديرنا كتاب باسكو على بالك لازم كاع الديانات عندهم مراجع وكتب، ما يكتبش يعني ولا ما يكتبش كتاب. وكلكو كيسيون يعني سي جوست بار كيوريوزي، اسكو تصوموا في الديانه النكازيه شحال تصلوا في النهار، اسكو تصدقوا، اسكو يعني يجوز الزواج النكازي يتزوج مع وحده غير نكازيه، يعني اسكو راكم عندكم اون ستركتور يعني سوليد في دينكم ولا راهو يعني دين اون كور دو كونستركسيون. سي كالكان بو مي ريبوندر سا سري سامباتيك. دونك هذه سي اون بوتيت فيرغول بور ريغولي اخوتي. ما تتبعوش المريض هذا والله العظيم، والله راح يهبلكم، راح يهبلكم دون سون ديلير دو ميغالومان ودون سون ديلير يعني دو مونسونج. احبابنا السلام عليكم وتري بيانتو ان شاء الله.